समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने भारत केमती स्वाधीनता है आपण मैंने जानी किंतु आज विषय वस्तु एक बहुत बड़ गभीर विषय मु कहवाई जाऊँगी जे अनेक भावती जे महात्मा गांधी भारत को स्वाधीन कले केवल से जानते किंतु महात्मा गांधी केमिति स्वाधीन कले से प्रेरणा क्योंठू पाइले समस्त विषय आज भिडियो आम जाना। तेज जो महात्मा गांधी विषय आम देखा महात्मा गांधी 1869 मसीह गुजरातर पोरबंदर ठारे एक हिंदू परिवार रे जन्मग्रहण करते आउ तांकर समय सीमा थिला 1869 रु 1948 आ 1948 मसीहा जनवरी 30 तारीख में नाथुराम गोडसे नाम जन व्यक्ति महात्मा गांधी को गुली करिकी तांको हत्या करथिले। आ पूरा ना थिला मोहनदास करमचंद गांधी आ से थिले अहिंसा एवं सत्यवादी। तांको पिता नाम थिला करमचंद गांधी और माँ का नाम थिला पुतली बाई। आ से वकिलाती करिया पई आ वकिलाती पढ़िया से लंडन चली जाइथिले। 1893 मसीह से वकिलाती काम करने माने लॉ प्रैक्टिस करने से दक्षिण अफ्रिका चली जाइथिले। आ सेठार से कला गोरा भेदभाव को सेठार अनुभव करथिले। यह ही तांको प्रेरणा जोगाइथिला आंदोलन करने अहिंसा आंदोलन करने तांको प्रेरणा जोगाइथिला जार ना से देइथिले सत्याग्रह बोले। 1915 मसीह से भारत को प्रत्यावर्तन करथिले। आ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से नेतृत्व नहीं तांको सत्याग्रह गुड़िक मध्य लवण सत्याग्रह असहयोग आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन विदेशी वस्त्र वर्जन एमती बहुत गुड़े सामिल थिला। आ शेष 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारीख से कौन कले भारत को स्वाधीनता देते। आ 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारीख में भारत स्वाधीन होता। आमती कि मुझे कहली 1948 मसीहा जनवरी 30 तारीख में महात्मा गांधी निधन होता। आ नाथुराम गोडसे गुली करिकी महात्मा गांधी को हत्या करथिले। तेबे प्रिय बंधुगण यह था महात्मा गांधी तांकर जीवन कहानी बायोडाटा पूरा सर्टकट रे मुझे जनइली। महात्मा गांधी भारत को स्वाधीन कले अहिंसा आंदोलन रे स्वाधीन कले किंतु अहिंसा आंदोलन करने निमंते से प्रेरणा कौटू पाइथिले से बाइबल पाइथिले। कारण से सब कहते जदि कि तुम गोटे गाल चापुड़ा मारे तेबे ताकु तुम आर गाल देखई दियो। तेबे यही विषयटी से क्यों शिखिथिले ये विषयटी से बाइबल शिखिथिले। तेणु चलते प्रिय बंधुगण आमे माने देखिबा बाइबल क्यों अंश प्रति से अनुप्राणित होते। जने हिंदू परिवार जन्म होता जने व्यक्ति बाइबल प्रति अनुप्राणित हो बाइबल अहिंसा नीति को पालन करी शेष में भारत को स्वाधीनता देइथिले महात्मा गांधी। तबे जदि आपण पाखरे बाइबल अच्छी मो सहित खोलिबे माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व 38 पदर 48 पद मो पढ़ी मुझे शुणी दूसरी अल्प समय मध्य तुम्हें मैंने शुणी आस उक्त अच्छी चक्षुर परिवर्ते चक्षु और दंतर परिवर्ते दंत किंतु मु तुम कहूँ दुष्टर प्रतिरोध कर ना मात्र जे कि तुम डाहाण गाल चापुड़ा मारे ताको अन्य गाल मत देखई दियो जोटा मुझे कहूली। महात्मा गांधी यही विषय शिक्षा दौले। आउ कहीं जदि तुम सहित विचार स्थान बद करी तुमर अंग रखा नेबा इच्छा करे ताकू चादर मध्य दे दियो पुणी जाइए तुमको कोसे जीवाई बाध्य करे ता संगे 2 कोस जाओ। जे तुमको मागे ताहाको दियो पुणी जे तुम ठारू ऋण नेबा इच्छा करे ता प्रति विमुख हुओ नहीं। तुम्हें मैंने शुणी आस उक्त अच्छी तुमर प्रतिवासी की प्रेम कर और तुम शत्रु को घृणा कर किंतु मु तुम कहू अच्छी तुम शत्रु मान प्रेम कर पुणी जो मैंने तुमको ताड़ना करती से निमंते प्रार्थना कर
ଯେପରି ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି, ପରେ ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କି ପୁରସ୍କାର? କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମମାନେ ଯଦି କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର ତେବେ ଅଧିକ କ'ଣ କର? ବିଜାତୀୟମାନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ, ଏହି ଅଂଶ ପ୍ରତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟଟି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଲ ବାଲପାଲ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ବାଜି ରାଉତ, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଂସା ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ମାନେ ହିଂସା କର ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଲଢ଼ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଏମାନେ ହିଂସାର ପଥକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହିଂସା କରନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସିଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି, ବିନାଶ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେଇ ନୀତିକୁ ଏମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଆମର ଭଗବାନ ଏଇ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ବି ଏଇ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଭାରତକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ହିଂସାର ନୀତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଛିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେହେତୁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, ବିଲାତକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଲଣ୍ଡନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବାଇବେଲର ଏହି ଅଂଶଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ହିଂସା ପଥକୁ ବାଛିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅହିଂସା ପଥକୁ ମୁଁ ବାଛିବି। ଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଅହିଂସା ନୀତି ବଳରେ ହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।